controversial themes the last little while. Y hemos llamado a esta serie Tabú. And we've been calling the series Taboo. Y muchas veces tabú es algo que muchas veces no se habla, que está escondido. And things that are taboo are things that we don't really talk about a lot. They're things that we hide. Pero en Calvary Chapel creemos que la iglesia debe hablar acerca de estos temas. But in Calvary Chapel, we believe that the church should talk about these things. Que la Biblia nos enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. That the church, the Bible teaches that the church is the column, we're the thing that shares the truth. Así que es importante que podamos hablar verdad en medio de una cultura que está constantemente cambiando. And that it's important that we're a voice for truth in a world that is often changing and doesn't know what truth is. Y nosotros creemos en un Dios que es santo. We believe in a holy God. Un Dios que no tiene pecado, que es apartado, que es diferente. A God who doesn't have any sin, a God who's different, a God who's set apart. Y lo que eso significa es que en diferentes culturas, en algún momento, el evangelio va a ser algo ofensivo. And so what this means is that in all cultures, in all parts of the world, at some point in time, the gospel is going to be offensive. Muchas veces la iglesia va a toparse en momentos o en situaciones donde nos vamos a encontrar en contra de la cultura. A lot of the times the church is going to find itself against the culture that's around it. Y yo creo que este tema es uno de esos temas en los que es difícil ir con la cultura. And this is one of those themes that it's very difficult for us to go along with the culture. Así que vamos a ver en la Biblia, hermanos, lo que Dios nos dice acerca de este tema y cuál es la verdad que Dios nos da. We're going to take a look at the Bible to see what it says about this theme and what we should be doing about it. Aproximadamente el 1% de las mujeres y el 2% de los hombres se identifica como homosexual. Approximately 1% of women and 2% of men would identify themselves as homosexual. Estas cifras son de estudios que se han hecho en Estados Unidos, pero se estima que en México es algo similar. These are stats that they've done in the United States, but we would say that in Mexico it's probably about the same. Y eso significa, obviamente, que de cada 100 mujeres, una mujer se identifica como homosexual y de cada 100 hombres, 2 se identifican como personas homosexuales. This would be to say that for every 100 women, 1 would identify themselves as homosexual. Every 100 men, 2 would identify themselves as homosexual. Y debido a estas estadísticas, es razonable pensar que la mayoría de nosotros conocemos a alguien que se identifica como homosexual. And so with these stats, it's very likely that each one of us would maybe know somebody who would identify themselves as homosexual. Tal vez algún familiar, algún amigo, algún conocido. Maybe it's somebody from work, maybe it's a friend, maybe it's somebody in your family. Y la homosexualidad es un tema muy amplio. And so this theme we're going to be talking about, homosexual, is a really wide thing. There's a lot of things to say in it. Y cuando hablamos de homosexualidad, nos vemos obligados también a hablar de otros conceptos. And so when we're talking about homosexuality, we're also obliged to talk about other concepts that are related to it. Conceptos como la identidad, como la verdad, como la naturaleza y como el propósito. Concepts such as identity, as the truth, as the naturaleza y propósito. The purpose for life and who you are as a person, the nature of a person. Y vamos a hablar acerca de algunos de esos temas en esta mañana. And we're going to take a look at a few of those themes here today. Okay. Quisiera comenzar dando una definición de homosexualidad. So let's take a look at a definition of what is homosexuality. Y lo que encontré en internet es y generalmente la homosexualidad se define como la atracción de tipo sexual, emocional y sentimental a otra persona del mismo sexo. Basically, it is being attracted to somebody emotionally, physically, or physically or emotionally with somebody of the same sex. Okay. Una de las primeras cosas que podemos reconocer, hermanos, acerca de este tema es que hay ciertas dificultades a las que nos enfrentamos al compartir el evangelio. So a few things, looking at this here, there's a couple things about this theme that make it difficult for us to be able to share the gospel with you. Y una de esas cosas, o una de esas posibles barreras, es la barrera de la comunicación. Sometimes one of the walls that comes in between us and this theme is communication. Es difícil hablar de la homosexualidad porque todos tenemos ideas diferentes de lo que es la identidad y cómo se forma. It's sometimes difficult to talk about this because we have different ideas of what it is to have an identity and how it is formed. Como iglesia tenemos una perspectiva diferente acerca de la verdad de la que tiene la cultura. The church will have a different idea of what the truth is than maybe the world does. Tenemos una perspectiva diferente acerca del matrimonio. We would have a different perspective, the church would, about marriage than the world would. Y tenemos una perspectiva diferente de cuál es nuestro propósito en la vida.
And the church would have a different perspective about what the purpose is for life than the world would. Cada persona tiene una cosmovisión o una manera de ver el mundo. The other thing is every individual has their own worldview of how the world works. Y yo creo que algo que nos ayuda a compartir mejor el Evangelio es poder comprender o por lo menos reconocer que hay perspectivas diferentes. And so one of the ways that would help us to be able to share the gospel in this circumstance is to understand or at least recognize that there's different ways of looking at the world. Para por lo menos intentar comunicar el Evangelio en el lenguaje que la otra persona lo pueda entender. And at least that'll enable us to share the gospel in a language and in a way that the person would be able to understand. Y cuando digo comprender y entender no significa que vamos a estar de acuerdo en todo. It doesn't mean to understand and to recognize means that we're in agreement with how other people believe and think. Tampoco significa que tenemos que diluir el mensaje del Evangelio. Also doesn't mean that we have to diluir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en Ande? We have to do a light version of the gospel. We don't have to water down the gospel. Solamente significa que podemos ser sensibles a la manera en cómo la otra persona piensa y poder comunicar lo que nosotros creemos. All it means is that we need to be sensitive to the way that the other person thinks and believes so that we can communicate them in a way that is loving. Okay. Y quiero que me acompañen, hermanos, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10. So let's see what the scriptures say about this. We're going to go into 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and 10. 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10. 1 Corinthians 6, verses 9 and 10. Dice así: ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen ustedes mismos, en el reino de Dios no tendrán parte los que practiquen pecado sexual, ni los adoradores de los ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos. Tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con palabras. Uno de los primeros puntos que quiero tratar es, la Biblia habla acerca de la homosexualidad. So one of the first things we want to talk about and mention is that the Bible does speak very clearly about homosexuality. Pablo utiliza dos palabras griegas. And Paul uses two different Greek words. Makalos significa o se refiere a los hombres que se dedicaban a la prostitución. The Greek word makalos means, it's the Greek word for a male prostitute. Era algo común en aquellos tiempos. It was very common in that time. Y la otra palabra que Pablo utiliza es arsenokoites, que se refiere a aquellos que practicaban la homosexualidad. Another word that Paul uses in Greek is arsenokoites, which is a Greek word for the practice of homosexuality. Y hay quienes pueden pensar, Pablo condena la homosexualidad, pero es porque él estaba hablando desde un trasfondo homofóbico. And so sometimes we can say that maybe Paul was talking about from a background that was homophobic. Pero Pablo no está escribiendo desde una cultura homofóbica. But he isn't teaching from that type of a background. That's not what the people were like. De hecho, para los griegos, la homosexualidad era algo totalmente normal. For the Greeks, homosexuality was something that was normal. No importaba mucho el sexo de la persona, de hecho era más importante la posición social. For them, when it came to relations, it didn't matter the sex of the person. It mattered more kind of the level, the socioeconomic level of the people. 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran bisexuales u homosexuales. 14 of the 15 Caesars that were out there in the Roman were either homosexual or were bisexual. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, en aquel tiempo Nerón era emperador. In that time, the emperor of that era, Nero, was the emperor in that time. En aquel tiempo Nerón había tomado un muchacho, había hecho que lo castraran y después se casó con él. Nero had a guy, a boy that he'd brought with him, a person that he'd had with him, and he had castrated him, and he brought him into the palace with him. Incluso con todo una ceremonia lo trajo al palacio y lo hizo su esposa. And he made him his wife. Después de esto, Nerón vivió con otro hombre. And then he also, after this, lived with another man. Y en esta ocasión, durante la ceremonia, Nerón fue declarado la esposa de este hombre. And after a ceremony, Nero, the king at that time, Caesar at that time, was declared the wife of that other man. Así que la homosexualidad en aquellos tiempos era algo totalmente normal. And so in that time, homosexuality was something completely normal. De hecho, más o menos por aquellos tiempos también los filósofos ya comenzaban a hablar acerca de la homosexualidad como lo conocemos hoy. And also the philosophers of that time began to speak about homosexuality the same way that we kind of do today. Y no hablaban solamente del aspecto sexual, hablaban acerca del aspecto sentimental y emocional. They didn't just talk about the sexual aspect about it, but also the feeling part of it, the emotional aspect of homosexuality.
Hay personas que argumentan que Pablo, cuando condena la homosexualidad, Pablo solamente se estaba refiriendo a las relaciones homosexuales donde existía abuso. There's some people that believe that when Paul was condemning homosexuality, he was only condemning a relationship like with a man with a little boy or somewhere there was some abuse of power. Así es, personas a lo mejor con más poder y con más influencia o más adultos abusando de jóvenes. Somebody that when it was adults abusing little boys or something like that, somebody had more power who was abusing somebody else with less power. Pero de hecho, si Pablo hubiera querido hablar específicamente de esos temas o de esas situaciones, hubiera utilizado los conceptos adecuados para eso. But if Paul was speaking about that, there's other terms in the Greek language that would very much more clearly talk about those things, and he didn't use those words. Así que una de las conclusiones es que la Biblia habla acerca de la homosexualidad y la define como un pecado. And so the Bible, one of the conclusions we can come to is the Bible speaks about homosexuality, and it calls it a sin. La homosexualidad no es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Homosexuality is not a part of the design that God has for our lives. Y en base a estos versículos quiero pasar al otro punto que encuentro en estos versículos, y es que la Biblia no solamente habla acerca de la homosexualidad. In these verses that we just read, we're going to also see that it doesn't just talk about homosexuality as the only sin. En estos versículos, Pablo no solo menciona la homosexualidad, In these verses, he doesn't just mention homosexuality. ni siquiera es el punto principal, porque menciona Pablo una lista de otros pecados. It's not even the main point. He has a whole list of different sins that are involved there. Y podemos preguntar, ¿acaso acostumbras a ver pornografía? And we can ask ourselves, looking at this list, have we ever done something like viewed pornography? ¿Practicas otros pecados sexuales? Have we ever practiced any other sexual sins? ¿Amas y sirves otra cosa más que a Dios? Have you ever loved or served something else instead of God? ¿Has tenido relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa? Have you ever had sexual relationships with a man or woman that's not your wife or husband? ¿Lo has hecho en tu mente? Have you ever done it in your mind? ¿Has robado? Have you ever stolen? ¿Has sido avaro? Have you ever been greedy? ¿Te emborrachas? Have you ever gotten drunk? ¿Has hecho trampa? Have you ever been deceptive? ¿Maltratas a otros con tus palabras? Have you ever mistreated people with your words? Porque todas estas cosas están en esta lista que Pablo menciona. Because all those same things are in that same list that Paul mentioned. Y una de las cosas que ha hecho difícil que la iglesia pueda servir y amar a personas que se identifican como homosexuales es que hacemos una distinción entre nuestro pecado y el pecado de ellos. One of the things that's made it difficult for us to be able to really love and serve people that would call themselves homosexuals is that we've made a distinction between their sin and our sin. Pero Pablo nos pone a todos en el mismo barco. But Paul puts everybody in the same boat. La Biblia nos pone a todos en el mismo barco. We're all in the same, the scriptures here put us all in the same boat. Todos tenemos el mismo problema. We've all got the same problem. Es un corazón contaminado por el pecado. It's a heart that's been contaminated by sin. Y esto nos comprueba que todos necesitamos perdón y salvación. And so that tells us, it proves that we all need forgiveness for sin. Hay una mujer que se llama Rosaria Butterfield There's a woman named Rosary Butterfield, y ella durante mucho tiempo, durante muchos años en su vida, ella fue lesbiana. and for many years of her life, she was a lesbian. Una mujer muy preparada, una mujer muy inteligente. She was a very wise, very smart woman. She was a very highly thought of woman. Y llegó un momento en que ella se encontró con Jesús. And at the moment that she found Jesus, Ella dijo que cuando ella se identificaba como homosexual, como una mujer lesbiana, dice que la homosexualidad no era su mayor problema. she found Jesus at one point in time, and after she was talking about her lesbianism, her life as a homosexual, and she said that the reality was the homosexuality wasn't the biggest problem in her life. Ella dice, mi más grande problema era el orgullo. She says the worst problem in her life, even worse than homosexuality, was her pride. Y tenemos que comprender, hermanos, que el problema es el pecado. We have to understand that the problem, the real problem, is sin in itself. Si queremos servir mejor a nuestros amigos y familiares que se identifican como homosexuales, If we want to serve and love our friends and family members who would identify themselves as homosexuals, tenemos que verlos como personas completas we need to see them as whole people y no solamente enfocarnos en el aspecto sexual. and not just focus ourselves on that part, the sexual aspect. Y tal vez suena como que muy obvio, incluso puede resultar ofensivo el decir, tenemos que verlos como personas completas. Maybe it's a little bit obvious and almost maybe offensive that we need to look at them as whole people.
Pero el problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en un área que perdemos a toda la persona completa. But the problem is sometimes we focus so much in one area that we miss the rest of their lives and who they are as people. El Evangelio, hermanos, no es solamente un remedio para una sexualidad distorsionada. The gospel is not just a remedy for a distorted sexuality. Y estoy hablando de todos nosotros. And I'm talking about all of us. El Evangelio es un remedio para la persona completa. The gospel is a remedy for the whole person. El Evangelio, hermanos, convierte a personas muertas en personas vivas. The gospel converts dead people into live people. El Evangelio convierte a personas incompletas en personas completas. The gospel turns people who are incomplete into complete people. Personas sin fe en Dios en personas con fe en Dios. Turns people from faithless to full of faith in Jesus and God. Y cuando nos enfocamos solamente en un área, es más difícil poder ofrecer lo que el Evangelio ofrece. And sometimes when we just focus on one area of their lives, it becomes very difficult for us to offer them the whole gospel. Así que si queremos servir mejor y amar mejor a nuestros amigos y familiares que se identifican como homosexuales, tenemos que verlos como personas completas. And so if we want to love and serve our friends and family members who would identify themselves as homosexual, we need to love them and serve them and treat them as whole people. Personas con diferentes necesidades. People with different needs. Personas como nosotros. People like ourselves. Ni siquiera tendríamos que decir eso, ¿no? Pero es necesario a veces. Sometimes it's difficult to say this, but they're like ourselves. We're all the same. El tercer punto que quiero hablar, hermanos, es, quiero decir, tú no eres tus atracciones o tentaciones. The third thing I want to be talking about here, about this theme of homosexuality, is that we are not identified by our attractions. La perspectiva bíblica de identidad es diferente a la perspectiva cultural de identidad. The biblical understanding of what identity is very different than the cultural or the worldly view of what identity is. Y como decía al principio, esto acarrea un problema de comunicación. Like I said at the beginning, that sometimes this causes a little bit of difficulty in our communication. Cuando mi hermana supo que yo iba a hablar acerca del tema de la homosexualidad, ella me dijo, cuenta mi historia. When I talked to my sister and told her that I was talking about this theme about homosexuality, she says, please tell my story. Y comenzamos a platicar, comencé a hacerle preguntas y comenzamos a hablar acerca de lo que ella había vivido. And so we began to talk and we began to ask her some questions and she began to tell me about what she'd lived, how she lived. Durante algún tiempo mi hermana tuvo una relación con una mujer. During one time in my sister's life, she had a relationship with a woman. Y cuando estábamos platicando acerca de esto, hubo algo que ella me dijo que a mí me causó un gran conflicto. There's something that she said in the middle of our conversation that caused me a lot of conflict. Durante el tiempo que ella tenía esta relación con otra mujer, During that time when she had that relationship with this other woman, ella me compartía que durante ese tiempo ella se sentía rechazada por mi mamá y por mí. she said during that time she felt rejected by my mother and I. A mí eso me causó mucha confusión porque es obvio que nosotros como familia nunca dejamos de amar a mi hermana. And that caused me a lot of confusion because for us it was obvious in our own hearts and minds that we'd never rejected her, we'd never stopped loving her. Nunca la amamos menos de lo que la amamos ahora. We'd never loved her less than the way we love her now. Pero debido a la perspectiva que nosotros tenemos acerca de lo que Dios dice, no podíamos aceptar esa parte de su vida. But because we know what the scriptures say about this sin, we couldn't accept that part of her life. Y para ella era difícil porque esta parte de su vida era importante para ella. And that was difficult for her because for her that aspect of her life was very important for her. Entonces el que nosotros no estuviéramos de acuerdo con esa parte de su vida para ella implicaba un rechazo de nuestra parte. And so when we weren't, and she knew we weren't in agreement with this part of her life, she saw that and received that as a rejection of who she was. Y eso, hermanos, es uno de los desafíos que nosotros enfrentamos con nuestros amigos y familiares. And this is one of the challenges we find when we are in relationships with our friends and our family members. Que sabemos que debemos mostrarles amor como Jesús lo hizo. We know that we should demonstrate love the way that Jesus does. Pero al mismo momento sabemos que no podemos estar de acuerdo con una parte importante de su vida que es importante para ellos. But at the same time, we know that we can't be in agreement with a part of their lives and something they're doing that is very, very important to them. Cuando hablamos de la homosexualidad desde la perspectiva bíblica, When we talk about homosexuality, we look at it from the perspective of the Bible. y la Biblia nos habla de la homosexualidad no como algo que la persona es, sino como algo que la persona hace. The scriptures don't talk about the homosexuality as something that they are,
talks about something that they do. Pero para una persona que se identifica como homosexual, la homosexualidad no es algo que hace, But- es algo que es. From the perspective of the person who is in homosexuality, it's not something that they do, it's somebody that they are. Así que cuando decimos Dios odia el pecado y la homosexualidad es pecado, la persona piensa, ok, entonces Dios me odia a mí. And so when we say that God hates the sin but loves the sinner, and the homosexuality is the sin, the person thinks of it as, if God hates the sin, then he hates me because I am homosexual. Entonces uno de los problemas más grandes es eso, que la homosexualidad se ha convertido en un pecado de identidad. And that's why the homosexuality has really changed into more of a sin of identity. Entonces tenemos, hermanos, dos grandes desafíos para nuestros amigos y familiares homosexuales. So we have a couple really big challenges for our friends and family as we're sharing the gospel with them. Debemos permanecer en la verdad, ese es el primer desafío. Number one, we need to be in the truth. We need to stay in the truth. That's the first challenge. Y al mismo tiempo debemos mostrar amor. And at the same time, we need to also demonstrate love. Y son desafíos grandes. And so they're challenges. They're big challenges. No va a ser fácil, And it doesn't make it easy. It's not easy to do. pero son cosas que Jesús mismo hizo y podemos aprender de él. But it's something that Jesus did, and we can learn from him how he balanced those out. Como iglesia debemos mostrar amor al mundo a través de nuestro servicio. We should be, as a church, demonstrating our love to the world through our service. Y el mejor ejemplo de esto es Jesús. And the biggest example, the best example we have of this is Jesus himself. Jesús se sentaba a comer y convivir con pecadores, pero nunca participó en su pecado. He would sit and eat with sinners, but he never participated in their sin. Y Jesús podía hacer esto. And he could do that. Así que eso nos muestra, hermanos, que mientras nosotros somos más como Jesús, vamos a poder servir y amar mejor al mundo. And that shows us that the more we become like Jesus, the more we're going to be able to serve and love the world. ¿Aceptas el desafío? Do you accept that challenge? Vamos a hablar, hermanos, acerca de identidad. We're going to talk a little bit about identity. Y una breve definición de identidad es que la identidad es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma. So we're going to talk a little bit about identity, and one of the definitions of identity is how a person views themselves and who they are. Y básicamente la identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Basically, identity is the answer to the question, who am I? ¿Cuántos se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Quién soy yo? How many times have you have asked that question, who am I? ¿Poquitos? Few of us? See? Es una pregunta importante. It's an important question. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida emprendimos un viaje para contestar esa pregunta. And probably all of us at some time in our lives have gone on a trip trying to figure out who we are. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya saben la respuesta a esa pregunta? How many of you now today know the answer to that question? Tampoco es fácil, pero Sometimes it's not easy, but still. para muchas personas, hermanos, la homosexualidad vino a ser la respuesta para esta pregunta. For a lot of people, homosexuality is the answer to that question. Aproximadamente durante el tiempo de la niñez a la adolescencia comenzamos el viaje para responder a esta pregunta. Sometimes when we are children or when we're adolescents, we start that journey of asking that question of who we are. Y para muchos de esos adolescentes y jóvenes, el haber aceptado la homosexualidad como su identidad no solamente trajo eso, sino muchas otras etiquetas. And for some adolescents and some people that have accepted that as the answer to their question, who am I? It doesn't just bring about this one issue, but it brings about a whole bunch of other issues. Quiero ponerles una ilustración, hermanos. ¿Cómo sabes cómo eres físicamente? Let me give you an illustration. How do you know how you are or what you are, who you are physically? La respuesta más obvia sería un espejo. ¿Cómo sé cómo soy físicamente? Pues me miro en un espejo o le pregunto a otra persona cómo soy. Yeah, so the best way to do that is to look into a mirror, or you can ask somebody else, who am I? How am I? What do I look like? Pero para poder saber cómo somos físicamente, tenemos que recurrir a algo que está fuera de nosotros. In order for us to know who we are physically, we need to go and look to something else that's outside of us. Y pasa lo mismo con la identidad. And it happens the same with the identity, with the inside identity. Cuando queremos responder quién soy yo, miramos algo que está fuera de nosotros. When we want to ask, who am I? We have to go look to something else that's outside of us. Algunos miran a la familia y dicen, si conozco mis orígenes, entonces puedo saber quién soy. Some people go to the family and they say, hey, if you know where I come from, then you'll know who I am.
Algunas personas miran a la cultura, esperando que la cultura pueda ayudarles a descifrar quiénes son. Some people go to the culture and they say, hey, if I can figure out who I am, I need to look at my culture and see who I am, who I am in the culture. Algunas personas miran a la religión. Some people go to religion. Algunas otras personas buscan dentro de sí mismas. Some people go inside of themselves to find out who they are. Bueno, voy a ver mis emociones, mis sentimientos y mis impulsos para saber quién soy. I'm going to take a look at my feelings, my thoughts, all these things to find out who I really am. Y tal vez nuestra identidad es una combinación de todo lo anterior. And sometimes our identity comes from a combination of all the things we just talked about. Pero cualquiera de estas cosas, hermanos, es como querer saber cómo somos físicamente y mirarnos en un espejo imperfecto. But like all these things, and we want to see who we are physically, it's like we're looking at a mirror, but a mirror that's not very good. Es como mirarnos en un río. It's like you went and looked at yourself in a river, for instance. El agua se está en movimiento constantemente. The river's moving, constantly moving. Es como mirarnos a un espejo que está roto. And so, or you're looking at yourself through a broken mirror. Yo recuerdo que en la casa, cuando vivía con mi mamá, ponía ella espejos en las paredes. I remember then when I was living with my mom, we had some mirrors on the walls. Y eran esos espejos que compras en el Waldos. It was the ones that you buy in Waldo's. Entonces, cuando los atornillaba a la pared, los espejos quedaban así medio chuecos. And so when you put them up on the wall, they were all kind of distorted and twisted a little bit. Entonces, cuando yo pasaba y me quería mirar, a veces me veía flaco, a veces me veía más gordo. And so sometimes, depending upon where I was in the mirror, I'd look skinnier, sometimes fatter. Y siempre era una imagen, lo que tenía que hacer era ir al espejo del baño mejor. And so what I had to do, if I really wanted to see what it looked like, I had to go to the bathroom. Y ya sabía que ese espejo estaba un poco mejor. And so the one that was in the bathroom was a little bit better than the other one. Hermanos, cuando tratamos de encontrar nuestra identidad en la cultura, en la familia, en la religión, When we try to find our identity in the culture, in religion, in the thing, within ourselves even, estamos mirando un espejo imperfecto. we're looking at ourselves through an imperfect mirror. Porque la cultura constantemente está cambiando. Because even the culture is constantly changing. Las familias a veces no son sólidas, a veces las familias están fragmentadas. Sometimes the family is fragmented. It's not solid and it's not perfect. We can't see ourselves perfectly in that. Incluso si decimos, ok, entonces voy a buscar dentro de mí mismo, voy a buscar en mis sentimientos, en mis emociones. So then if we say, hey, forget about everything outside, I'm going to go inside, I'm going to find out my own feelings, my own emotions. Sucede lo mismo porque nuestras emociones y nuestros sentimientos cambian con lo que pasa afuera. And the problem is that the same thing happens because our emotions and our feelings change depending upon what's going on outside of us. Y es aún más peligroso, hermanos, porque la Biblia nos dice que nuestro corazón está contaminado por el pecado. And this is even more dangerous because the scriptures tell us that our heart has been contaminated by sin. La Biblia nos dice que tenemos una naturaleza que está inclinada al pecado. Our scriptures tell us that our sinful selves are inclined towards sin. Constantemente buscando ser independientes de Dios. And we're always seeking to be independent from God. Así que si decimos voy a dejar que mis sentimientos y mis emociones me digan quién soy, es algo sumamente peligroso. And so if we just go into ourselves and I'm going to let my feelings, my emotions, my inside tell me who I am, we're in a lot of danger. El único espejo, hermanos, en el que podemos mirar y ver quiénes somos realmente es Dios. The only mirror that we can look at and really find out who we are is God himself. Y me gustaría leer Salmo 139. We're going to take a look at Psalms 139. Versículos del 1 al 17. 1 to 17. Psalms 139, 1 to 17. Salmo 139 del 1 al 17. Psalms 139, 1 to 17. Estas son palabras de David y dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes todo lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú, si desciendo a la tumba, allí tú estás. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti.
Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fui diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Déjame decirte que no hay persona que te conozca mejor que Dios. Let me tell you, there's nobody who knows you better than God. No hay nadie que conozca mejor tu pasado, tu presente y tu futuro. There's nobody who knows your past, present, or future better than He does. Dios sabe perfectamente quién eres. He knows exactly and perfectly who you are. Dios te hizo maravillosamente complejo. God has made you complete, marvelously complete. Él sabe que tu sexualidad no es todo lo que te define. And He knows that your sexuality is not what defines you. Y Dios tiene pensamientos hermosos para ti en relación en tu futuro. And God has beautiful thoughts about you and about your future. Pero obviamente nada de esto tiene valor si en verdad no creemos que Dios es quien dice ser. But none of that really matters if we don't believe in God and believe who He is and what He says about us. Es importante creer en Dios y confiar en que Él es quien dice ser. We need to believe really in who He is and what He says about us. Fuimos diseñados perfectamente. We have been perfectly designed. Y aún más importante, la Biblia nos dice que fuimos diseñados y creados por Dios. And the scriptures tell us that we have been designed and created by God. Y acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. Take a look at Genesis chapter 1, verses 26 and 27. Génesis 1, 26 al 27 dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y quiero también que me acompañen rápidamente a Génesis 2:24. And also one chapter up, Genesis 2:24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Genesis 2:24. Dice así. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Jesús creía, hermanos, en la creación del hombre y la mujer en Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2. That Jesus believed in the creation of man and woman in Genesis 1 and Genesis 2. Jesús creía que eran relatos literales. And Jesus believed that these were real stories. De hecho, cuando le preguntan acerca del matrimonio, Jesús cita a Génesis 1. When he talks about marriage, he actually cites these passages. Y la manera en la que Dios, hermanos, define el matrimonio a diferencia de la cultura es que es entre un hombre y una mujer. And the way that God talks about marriage and defines marriage, that's different than the way the culture does, is he says specifically it's between a man and a woman. Y Jesús nos dice que en este acto del matrimonio, Jesús mismo nos dice que entonces los dos pasan a ser uno solo. And Jesus says too that when they had this act of marriage, that they passed from being two to being one. Y esta es la comprensión bíblica del matrimonio y solamente puede suceder entre un hombre y una mujer. And this is the biblical definition and understanding of marriage, and that can only happen between a man and a woman. Existe, hermanos, una complementariedad que solamente se puede dar entre un hombre y una mujer. There's a completing that happens between the man and the woman that happens when they're together. Es parte del diseño de Dios que el hombre y la mujer puedan completarse. It's part of the design of God that a man and a woman would complete each other, would complement each other. Cualquier otro modelo de matrimonio es un modelo distorsionado según la verdad de Dios. And so whatever other model of marriage that we see or hear about is a distortion of God's original model. Y lo que significa no es solamente que estamos fallando en cumplir la voluntad de Dios, So it doesn't just mean that we're failing in completing God's will, sino que nos estamos perdiendo de la hermosura de algo que Dios diseñó para nosotros. but also we're missing the beauty of what it is that God has designed for us. Y desde luego no tiene que ver solamente con la homosexualidad, tiene también que ver con poligamia, con infidelidad. And this just doesn't have to do with homosexuality, it has to do with any sinful sin, polygamy or with infidelity. Cuando nos salimos del diseño de Dios, estamos perdiendo la hermosura de algo que Dios creó. When we get away from the design of God, we're losing the beauty of the original design that God had for us. Algo que Dios diseñó para bendecirnos a nosotros, algo que Dios diseñó para hacernos
para completarnos. Something God designed for us, designed to complete us, designed to make us what it is He had us to be. La pregunta es, ¿cuál es entonces la esperanza que la Biblia nos ofrece? Okay, and then the question is, what is the hope that the Bible gives us? ¿Cuál es la buena noticia que la Biblia nos ofrece? What is the good news that the Bible has to offer us? Y la primera cosa, hermanos, es reconciliación con Dios. First thing is the reconciliation with God. Yo creo, hermanos, que lo primero que tiene que suceder en nuestras vidas para poder comprender y conocer quiénes somos en realidad es una reconciliación con Dios. First thing that has to happen for us in order for us to really understand who we are and to have a good understanding of our identity is to be reconciled with God. Si Dios es real y si Él en verdad nos creó, solamente conociéndole a Él podremos saber quiénes somos en realidad. If He's real and He actually created us, then the only way we're going to know who we really are is by knowing ourselves in Him. Una reconciliación comienza cuando decidimos confiar en la otra persona. And reconciliation happens when we decide to believe in the other person. Así que una reconciliación con Dios comienza cuando decidimos confiar en Dios. And so reconciliation with God begins when we decide to believe in God. Confiar en quién es Él y quién dice ser. We say we believe in who He is and who He says He is. Y también creemos en lo que Él dice que es verdad. And we also believe in what He says is true. Lo que Él dice que es mejor para nosotros. What He says is better for us. Y la invitación que quiero hacerte de parte de Dios es que permitas que Él te diga quién eres. And so the invitation I have for you is that you would allow God to tell you who you are. Y esto no solamente es una invitación para las personas que se identifican como homosexuales. That's not just for people that would identify themselves as homosexuals, Es una invitación para todos nosotros. but that's an invitation for all of us. Venir a Dios y dejar que Él nos diga quiénes somos en realidad. Come before God and let Him tell us who we really are. La Biblia nos enseña que desde la caída de Adán todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. The scriptures tell us that since the fall of Adam and Eve that we're all born with a fleshly nature that is inclined towards sin. Todos estamos orientados en la dirección equivocada. Everybody is going in the wrong direction. Todos nosotros buscamos ser independientes de Dios. Everybody tries to be independent from God. Todos nosotros en algún momento decidimos adorar a algo o a alguien que no es Dios. All of us at some point in time of our lives have tried to worship or love something besides God. En algún punto de nuestra vida todos nosotros decidimos buscar un sustituto de Dios. All of us at one point in time in our lives have tried to find another substitute for God. Algo que nos dé identidad, algo que nos dé felicidad, algo que nos haga completos. Something that makes us complete, something that gives us identity, something that makes us happy. Y en eso en lo que basamos todas estas cosas se convirtió en un ídolo. And all those things that we seek for those things and that aren't God, it becomes an idol for us. Y la mayoría de las veces, hermanos, el acto de idolatría principal es adorarnos a nosotros mismos. And for us also, one of the biggest ways that we commit idolatry is to worship ourselves. Y la razón, hermanos, por la cual algunos pecados se convierten en pecados de nuestra identidad es porque tenemos una naturaleza inclinada al pecado. So one of the reasons why sin sometimes turns into a sin of identity is because we have that inclination towards sin. Y eso significa, hermanos, que no podemos confiar antes de Jesús en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. ¿Otra vez? Eso significa que nuestros pensamientos y que a veces nuestros impulsos no son dignos de confianza. And that says that sometimes our impulses that we have, the ways that we think, are not things that we can trust in. Dios sí es digno de confianza. But God, yes, is worthy of trust. Lo que quiere decir es que a veces nuestro pecado se siente como que es lo que somos. What that happens sometimes in our lives is that our sin feels like it's who we are. Pero aunque fuera así, hermanos, el Evangelio tiene esperanza para nosotros. But even though if that's the case for us, the gospel has hope for us. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 9, versículo 23. So let's take a look at Luke 9, 23. 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Luke 9:23. Estas son palabras de Jesús. These are Jesus' words. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando estaba platicando con mi hermana, ella me decía que ella constantemente siente que cada día tiene que negarse a ella misma. When I was talking to my sister, she was telling me that every day she has to deny herself and who she is. Cada día ella tiene que negar lo que ella piensa que es.
She had to deny who she thought she was every day. Para muchas personas que se identifican como homosexuales, la pregunta es, ¿entonces Dios quiere que niegue lo que soy? So one of the questions that people have that's battle with homosexuality is, does that mean that God wants me to deny who I am? Y la respuesta, hermanos, no solamente para ellos, sino para todos nosotros es sí. And the answer for them, but not just for them, for each one of us, is yes, of course. De hecho, seguir a Jesús se trata de negarnos a nosotros mismos y someternos a Él. Actually, to follow God is to deny ourselves and to go after Him. El Evangelio, hermanos, es una invitación para rendirnos a Dios. The gospel is an invitation to submit ourselves to Him. No solamente dejar que Él nos diga quiénes somos, sino que Él tome el control de nuestras vidas. Not just deny who we are, but allow Him to take control of our lives. El llamado de Jesús es, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. The call of Jesus is deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Y la esperanza, hermanos, es cuando nosotros obedecemos al Evangelio. The hope is that when we decide to follow the gospel, Dios nos introduce a un proceso de restauración. that God will begin to introduce us to a process of restoration. Y el concepto de restauración en la Biblia no se refiere a una restauración a un estado anterior, Doesn't mean that in the Bible the concept of restoration doesn't mean that He's going to restore us to something that we were before, sino a una restauración a un estado mucho mejor y más glorioso. but a restoration is to a status that is better and more glorious than anything we've ever had. Dios nos comienza a hacer más como Jesús. And as God begins to make us more like Jesus. Y esto afecta de manera positiva a cada área de nuestra vida. And this affects in a positive manner every area of our lives. Comenzamos a desear lo que Dios desea y a odiar lo que Dios odia. We start to desire the things that God desires and hate the things that God hates. Y una de las diferencias, hermanos, entre el cristianismo y la cultura es el propósito. One of the differences between Christianity and the culture is the purpose. Porque para nosotros como creyentes sabemos que el propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos más como Jesús. For us as believers, followers of Jesus, we know that our purpose is to become more like Jesus. Pero para la cultura muchas veces el propósito de la vida es ser felices. But for the culture, for the world, a lot of times the purpose is to just be happy. Y si el propósito, hermanos, es ser felices, entonces podemos deshacernos de muchas cosas que la Biblia nos enseña tal vez. So if the purpose of life really is to be happy, we're going to have to kind of put aside some of the things that the scriptures teach us. Pero cuando comprendemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces comprendemos por qué Dios llama a unas cosas buenas y a otras cosas malas. But when we understand what that really means, then we understand why the Bible calls some things good and some things bad. El Evangelio convierte a personas muertas en personas vivas. The scriptures change dead people into live people. Convierte corazones egoístas en corazones capaces de vivir y servir a Dios. It takes prideful people and turns them into people that are able to serve and love others. El Evangelio, hermanos, no solamente trata con comportamientos específicos. El Evangelio no solo trata con el área sexual. The gospel doesn't just talk about the things that we do outside. It doesn't just talk about our sexuality. El Evangelio trata con nuestro corazón completo, It deals with our complete selves and who we are, con nuestro egoísmo, with our pride, nuestro orgullo, with our selfishness, nuestra sexualidad, nuestros malos hábitos, with our sexuality, with our bad habits, nuestro odio, nuestra pereza, nuestra prepotencia. the things that we hate, the things that our lives, that way that we do things, our sinful lives. No necesitamos, hermanos, a Jesús solamente por nuestra sexualidad distorsionada, sino por nuestro corazón contaminado por el pecado. That homosexual people and all of us don't just need Jesus to help us with our distorted sexuality, but for the very sinful hearts that we have that need to be transformed. Y me gustaría volver al versículo que leíamos al principio, 1 de Corintios 6, del 9 al 11. We're going to go back to 1 Corinthians 6, 9 to 11, one we read at the beginning. 1 de Corintios 6, del 9 al 11 dice así: ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen ustedes mismos, en el reino de Dios no tendrán parte los que practiquen pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos. Tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con palabras. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.
Pablo les dice a los hermanos en Corinto, muchos de ustedes hacían esto. Paul says to the people in Corinth that many of you did these things. En otras versiones dice, muchos de ustedes eran esto. In other versions, it says that many of you were these things. Y esto nos habla de la diversidad de personas que había en la iglesia de Corinto. It tells us a little bit about the diversity of people that were there in the church in Corinthians. Con pasados difíciles y diversos. A lot of them had a lot of diverse and difficult backgrounds. Y Pablo le dice, ustedes han sido lavados, purificados y justificados al creer en Jesús. And Paul says to them that they have been cleaned, that they have been purified, that they have been made right by believing in Jesus. El pecado, de hecho, hermanos, nos daña y daña a otros y nos impide experimentar la hermosura del diseño de Dios. The sin, any sin that we have, damages ourselves and it damages others. And it keeps us from experiencing the beauty that God has for us. Y la raíz del problema, hermanos, es nuestro corazón. And the roots of the problem is in our own sinful heart. Así que el mensaje del Evangelio es para todos nosotros y viene a cambiar nuestro corazón. The gospel is for all of us, and gospel is there to change our hearts. Y a través de una relación con Jesús, Dios nos da una nueva identidad. And through a relationship with Jesus, He begins to give us a new identity. Si eres cristiano y estás experimentando atracción hacia personas del mismo sexo, So if you're a Christian, you begin to, and you're having those feelings of attraction to people of the same sex. lo primero que quisiera decirte es que no dejes que tus tentaciones definan quién eres. What I want to tell you is don't let your attractions define who you are. Tú no eres tus tentaciones. You're not your temptations. Es posible ser cristiano y seguir experimentando atracción homosexual. It is possible, it happens sometimes that people are believers, and still as believers, they will still battle with this attraction to people of the same sex. Pero ser tentado no es pecado. But to be tempted is not sin. El problema es cuando practicamos el pecado. The problem is when we practice that sin. Muchas personas que antes vivían como homosexuales y después creyeron en Jesús y comenzaron una relación con Él, comparten que aún siguen teniendo a veces tentaciones. Many people that at one time lived a homosexual lifestyle and have been converted to Jesus Christ, they will share that they still battle with some of those old temptations. Y eso pasa muchas veces con cualquier pecado. But that happens with all of us in a number of different sins that we have battled with. Mientras vivamos en estos cuerpos, vamos a seguir experimentando tentación. That while we still have these bodies that we're living in, we're still going to battle with temptation. Pero no pienses que seguir experimentando tentación sexual es un indicio de algo que todavía eres. But it doesn't mean that just because you have sexual temptations means that it changes your identity. It talks about who it is that you are. Es nuestra carne queriendo tomar el control. That it's our flesh that's trying to take control. Y hay esperanza, hermanos. And there's hope, brothers. Como decía antes, Dios quiere hacernos más como Jesús. Like I said before, that God is wanting to make us more like Jesus Christ. Si antes la base de nuestra identidad eran los impulsos o los sentimientos, If before our base of our identity was our impulses that we had, cuando decidimos poner nuestra fe en Jesús, ahora la base de nuestra identidad es Cristo. when we decide to put our faith in Christ, the basis of our identity is now Christ. La relación más importante que podemos comenzar en nuestras vidas es una relación con Jesús. The most important relationship we can have in our life is that relationship that we have with Jesus Christ. Es la única relación que podemos dejar que se convierta en la base de nuestra identidad y que no nos va a destruir. It's the only relationship that we can have, that we can form as the base of our identity, and it's never going to be distorted, never going to be destroyed. Es el mismo propósito de nosotros como seres humanos, tener una relación con Dios. And it's the purpose of us as people is to have that relationship with our Creator. Jesús murió y resucitó para que todos podamos tener una relación con Dios. Jesus died on the cross so that each one of us could have a relationship with God. Y solamente una relación con Jesús nos puede dar la plenitud que nuestra alma necesita. And only through a relationship with God, through Jesus Christ, can our lives be the full and abundant lives that He's given us to have. Porque muchas veces, hermanos, en la cultura el sentido de encontrar la felicidad es si yo puedo hacer lo que yo quiera y experimentar lo que yo quiera, entonces voy a estar pleno. Sometimes the culture tells us that if only I can do whatever it is I want, if only I can experience the things that I want to do, then I'm going to have an abundant life. Si tan solo pudiera experimentar todos estos sentimientos o todas estas ideas para descubrir qué es lo que realmente me dará plenitud, entonces voy a encontrar la respuesta. Sometimes the culture tells us I just got to go out and try everything that I possibly can to find out all the things that I like so that I can find out who I am and who I am as a person.
Pero fuimos diseñados, hermanos, para estar completos solamente cuando tenemos una relación con Dios. But we've been designed to be complete only within a relationship with God. La homosexualidad no es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Homosexuality is not the design that God has had. It's not part of His plan for our lives. Ser como Jesús sí lo es. But to be like Jesus, yes, is. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. This is the plan for God, of God for our lives. Jesús es el prototipo, Él es el molde, Él es nuestro estándar. He is our standard. Jesus Christ is the standard that we have, what we're trying to attain. Me gustaría terminar con un versículo que se encuentra en 2 de Corintios 3:18. We're going to finish with a verse found in 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando creemos en Jesús, nuestros ojos son abiertos. When we believe in Jesus, our eyes are opened. Lo cantamos hace rato, ahora puedo ver. We just sang about that a little while ago, that I can see. Puedo ver tus ojos de amor. I can see your eyes of love. Y cuando nuestros ojos son abiertos, podemos ver la gloria de Dios. And when our eyes are open, we can see the glory of God. Podemos ver a Dios. We can see God. Y lo que nos dice Pablo es que mientras nosotros vemos y contemplamos la gloria de Dios, somos transformados en esa misma imagen que estamos viendo. And Paul's telling us that as we see the glory of God, as we see God for who He is, then we begin to be transformed into who He is, to become like Him. Y eso es solamente algo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. And this is only something that the Spirit of God can do in our lives. Así que hay esperanza para todo aquel que quiera ser libre del pecado And so sexual. there is hope for every one of us who wants to be free from sin in our lives. Hay esperanza para todo aquel que desea encontrar su verdadera identidad. There's hope for everybody who wants to find out their real identity, who they really are. Y para quienes somos seguidores de Jesús es importante recordar esto. And for us as believers and followers of Jesus Christ, it's important for us to remember this. Que debemos ser más como Jesús y debemos permanecer en la verdad como Jesús lo hizo. We want to become like Jesus, and so we need to keep ourselves in the truth of Jesus. Y amar y servir al mundo como Jesús lo hizo. And we need to love and serve the world the way that Jesus would have us to do it. Como iglesia, hermanos, debemos ser sal y luz. Debemos ser un lugar donde pecadores como tú y como yo puedan refugiarse. As a church, we need to be salt and light. We need to be a place where the sinners, the same way that we had, can come here and find this as a place of refuge. Debemos ser un lugar, hermanos, donde personas con diferentes necesidades y problemas y dificultades puedan encontrar esperanza y puedan encontrar perdón. We need to be a place where people with different needs, with different desires, with different difficulties and issues can come and find hope and help here. Pero sobre todo, hermanos, debemos ser una comunidad, una iglesia donde las personas puedan encontrar lo que realmente traerá sanidad y salvación a sus vidas, y es Jesús. But we need to be a church more than anything that is a place where people can come in and find reality and truth and salvation in the only place they can find it, and that's in Jesus. El lugar más seguro en el que un pecador puede refugiarse es a los pies de Jesús. The best place that a person can find their refuge is at the feet of Jesus. Así que ven a Dios y deja que Él te diga quién eres en realidad. To go to Jesus and go to God and ask Him, who am I? Who am I really? Y que Él pueda hacer realidad en ti ese hermoso diseño que tiene planeado para tu vida. And what He can say to you and do in you is that He can make you into that beautiful creation that He has made us to be. Dios tiene las respuestas. God has the answers. Y Dios tiene el amor para ti que tú necesitas. And He has the love for you that you need. Esa plenitud que buscas solamente la puedes encontrar en Dios. This abundant life that you're looking for, you can only find it in Jesus. Así que ven a Jesús. And so I say, come to Jesus. Y esa es la invitación, hermanos, que quiero hacer esta mañana. And this is an invitation I want to give to you today. La invitación es que vengas a Dios y dejes que Él te diga quién eres. The invitation is that come to Jesus and let Him tell you who you are. Ven a Dios y deja que Jesús sea la relación que traerá verdadera plenitud a tu vida. Come to Jesus and let Him give you the abundant life that He can only give you. No lo busques en otro lugar, no busques un sustituto. Deja que Jesús sea quien en verdad te dé plenitud, traiga salvación y restauración a tu vida. Don't look for it in other places. Don't look for substitutes. Come where the real thing is, to Jesus, where He can give you salvation and He can give you the abundant life that you seek.